میں اگر کسان ہوتا تو زمین آرزو میں وہ دعا کے بیج بوتا جو خوشی کے پھل اگاتے تیرے دل کو جو لبھاتے. میں اگر کمہار ہوتا تو سراہیوں کو دیتا تیرے جسم کی بناوٹ. میرے چاک پر اترتی تیرے حسن کی سجاوٹ. مگر اے خیال جانا میں تو کچھ بھی بن نہ پایا. مگر اے خیال جانا میں تو کچھ بھی بن نہ پایا. میرا بے چراغ گھر ہے تو ہے روشنی کی کایا. تجھے نظر کیا کروں میں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اسے تو قبول کر لے یہ جو حرف دل نشیں ہے. یہی حرف میرا فن ہے, یہی حرف میرا پیشہ. اسی حرف نے رکھا ہے مجھے سرخرو ہمیشہ. بڑی بھیڑ غموں کی ہوگی, تھام کے ہاتھ میرا اس پہ حکومت کرنا. اور اب میں اجازت چاہتی ہوں کہ ایک غزل پڑھ رہی ہوں مکمل. پتہ نہیں اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ یاد دیجیے گا اپنی دعاؤں سے. دل دھڑکتا ہے تو سانسوں میں چبھن ہوتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو سانسوں میں چبھن ہوتی ہے. بات کرتے ہو کسی سے تو جلن ہوتی ہے. سامعین اتنے خاموش بیٹھے ہیں, پتہ نہیں شاید ابھی تک اس قدر خاموش ہے, کچھ اچھا نہیں لگ رہا, اور مجھے بھی پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اگر آپ داد دیں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے تو مجھے اتنی خوشی ہوگی. میں دلی سے یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں آئی ہوئی ہوں, خاموش, میں تو پتہ نہیں کیوں. اور اس نے مطلب سنیے, برسرے بزم عجب دل میں چبھن ہوتی ہے. برسرے بزم عجب دل میں چبھن ہوتی ہے, جب تیری بات ہی موضوع سخن ہوتی ہے. برسرے بزم عجب دل میں چبھن ہوتی ہے, جب تیری بات ہی موضوع سخن ہوتی ہے. اور اگلا شعر سنیے گا. کبھی تنہائی میں پھر تیری یاد ہی, شام کی سرمئی آنکھوں سے بہے جب آنسو. شام کی سرمئی آنکھوں سے جب بننے جو چلا ہے یہ خریدار زمانہ, میں خود کو کون کے بازار کروں گی. اور منصف ہو اگر تم تو سزا روز سناؤ. میں ان صاحب کو بہت تعجب ہوا, لیکن تیسرے بکرے پر نظر پڑی, وہ اس سے زیادہ تندرست تھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 5000 کا. وہ صاحب حیران رہ گئے. انہوں نے 5000 روپے اپنی جیب سے نکالے, دکاندار کو دیے, بکرے کی رسی تھامی اور چلتے وقت دکاندار سے بولے کہ بھیا تمہیں دکانداری نہیں آتی ہے. دکاندار نے یہ کہا سنو, تمہیں خریداری نہیں آتی ہے, اس لیے کہ جو بکرا تم خرید کر لے کر جا رہے ہو یہ بکرا چائنیز ہے. اور ایک بات اور سن لو, ہو سکتا ہے کہ گھر جا کر بھونکنا شروع کر دے. تو دوستو میں چاہتا تھا کہ آپ قہقہے لگائیں, اس لیے کہ اس مشاعرے سے جب جائیں تو یہ قہقہے اپنے گھروں پر لے کر جائیں. آئیے ان قہقہوں کو میں اور اضافہ ہونا چاہیے, اور اس اضافے کے لیے میں طنز و مزاح کے شاعر جناب ٹیپیکل چکتیالی صاحب کو آواز دوں گا. ساغر خیامی صاحب کے ان مصروں کے ساتھ کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا. یارو زمانہ یہ ہل گیا, کوشش سے اپنی یارو زمانہ یہ ہل گیا. ہم کو تو اب الگ سے تلنگانہ مل گیا. ہم کو تو اب الگ سے تلنگانہ مل گیا. ہوگا زمانے بھر میں ہمارا بھی ایک مقام, ہوگا زمانے بھر میں ہمارا بھی ایک مقام. بنوا کے ہم رکھے ہیں تلنگانہ دھوم دھام. واہ واہ واہ. جو آندھرا تھا مل کے الگ سے نکل گیا, ہم کو تو اب الگ سے تلنگانہ مل گیا. ہم پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں, ہے نیک ارادے اپنی حکومت کے بے شمار. ہے نیک ارادے اپنی حکومت کے بے شمار. بے روزگار کو یہ دلائیں گے روزگار. ہے نیک ارادے اپنی حکومت کے بے شمار. بے روزگار کو یہ دلائیں گے روزگار. آسان ہوں گے سارے ہمارے بھی
अपना खिल गया, हमको तो अब अलग से तेलंगाना मिल गया। आज बेटा नया निकला, नया निकला, सब कहते हैं उसकी शामत आई है, आई है। एक से बढ़कर एक पापी है दुनिया में, दिल्ली में भी उसका सगा भाई है, भाई है। बाप को कुछ बोला तो मैं कहलाऊंगा ना पर मारे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। लाज़मी बात ये वजह है कि जो डर गया सो मर गया, कोई भी चाहता नहीं। इस जहां को छोड़ना कोई भी चाहता नहीं, कहने को तो कहते हैं कि दिल जहां से भर गया। तेलंगाना की जय, रामकुंडम से हुआ है तेरा सावपन, तेरे लहजे की हलावत पे तसद्दुक बोधन, भाईचारे पे निछावर तेरे पाखाल का बन, तेरे महबूब की नगरी पे फिदा तन मन धन, गोल कुंडे की हनम कुंडे की नल कुंडे की जय, तेलंगाना की जय, तेलंगाना की जय। तेरे कृष्णा की तलबगार है कावेरी भी, साकियों में तेरे उस्मान भी मानेरी भी, खोशची में तेरे चरियाली भी आलेरी भी। ये वो धरती है जो तेरी भी है और मेरी भी, तेरे चौबार की जय जय, मेरे दरवाजे की जय, तेलंगाना की जय। में आया क्या ये देखिए आप, आज के मुशायरे में हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे नए चेयरमैन साहब जो वक्फ बोर्ड के सलीम साहब हैं, हमारे जुल्फ़िकार साहब वो भी हमारे मार्केटिंग के चेयरमैन हैं, अल्लामा एजाज फारूक साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम भाई, खासतौर से उर्दू एकेडमी के हमारे डायरेक्टर साहब शुक्र साहब और बहुत से हमारे भाई डाइस पर है, हमारी बहनें भी आज मुशायरा सुनने के लिए आए। मैं एक ही बात दो बात बोल के जाना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। उन्होंने असम्बली में कहा अल्लाह ताला मुझे हयात दे, मैं जिंदगी में मुसलमानों को तरक्की याफ्ता देखना चाहता हूँ। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में आज जो मुसलमानों की रिस्पेक्ट तेलंगाना में है, खासतौर से आपके भाई को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई, ये गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे सीएम साहब हमेशा यही बात कहते हैं कि दूसरी कौमों की तरह मुसलमान भी तरक्की करें, मुसलमानों की जबान भी तरक्की करे। आज मुसलमानों के लिए सीएम साहब ने पिछले साल 71 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे और इस मरतबा 130 रेजिडेंशियल स्कूल खोले रहे हैं ताकि मुस्लिम बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सके। उसी तरह जो बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर के होंगे, उसके लिए सीएम साहब ने इस साल तेलंगाना के 100 लड़के और लड़कियों को सिलेक्ट किया है। उन बच्चों को आईएएस और आईपीएस कोचिंग में दाखिला दिलाकर हर बच्चे की 1.5 लाख रुपए फीस हुकूमत से दी जा रही। तो मैं ये दो बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम यही देखना चाहते हैं दूसरी कौमों की तरह हमारे भाई हमारे बच्चे भी तरक्की करें। आज पुराना शहर नहीं रहेगा जिसे लोग गोल्ड सिटी कहते हैं, आगे चलकर ये गोल्ड सिटी बनेगा डेफिनेट। हम यही हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि जितने सहूलतें पुराने शहर में हो, पूरे के पूरे सहूलतें पुराने शहर में भी। उर्दू जबान जरूर तरक्की करेगी। उर्दू जबान को सीएम साहब ने दूसरी जबान का दर्जा दिया है। आज हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट है तमाम में उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिया गया है। उर्दू जबान के जरूर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। मुझसे हमसे जो हमारे भाई ने मुतालबा किया उसे 100% पूरा किया जाएगा। ये हमारे उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर साहब शुक्र साहब मौजूद है, मैं उन्हें गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर जरूर गौर करते हुए
के अमली जामा पहना दिया जाए। हमेशा ऐसा मुशावरा होते रहना चाहिए। इसमें शर्मा जी के जैसे वाले हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सब मिलकर रहे, गंगा जमुना का तहजीब को अमल करते रहे। ये हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है। आप लोगों का तारीफ हमारे को फूल पहना हमारे शर्मा, खासकर ओल्ड शहर का बड़ा प्यार मोहब्बत का शहर है और ये मुशायरा उर्दू भाषा बड़ा मोहब्बत का भाषा है। अगर उसमें इतना मजा भी रहता, इतना जोश भी रहता, इतना गुस्सा भी रहता, सभी समझ के रहते उर्दू भाषा में। प्यार करने वालों को प्यार से चलता, अगर कोई दोस्ती करना दोस्ती चाहता, अगर दुश्मनी का वो भी करता। हमारा उर्दू भाषा का ये मिसाल है, ये फितरत है। हमारा भाइयों का भी वही फितरत है। ओल्ड शहर में रहने वाले बड़ा प्रेमी है, अगर दुश्मन है तो बहुत दुश्मन भी है। तो ये मैं 50 साल से हैदराबाद में, हमारा दोस्ती का, हमारा रिवायत का, प्यार मोहब्बत का निशान है हैदराबाद। ये जो मुशायरा रखा 6 साल मुंतखब किया गया है खुली खुशा ग्राउंड में, क्योंकि हमारे में उर्दू की ज्यादा कमी है और जनरेशन को जो मालूम है, मुशायरा नहीं मालूम है, उसकी वजह से हमारे सदर साहब और अली बिन भाई और तेलंगाना की हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और सिंह साहब और हमारे गौस भाई, ये सभी का अच्छे से ताउन रहा है कि ये सब आते बोले तो मुकर्रर 25 फरवरी को खुली कुतुब शाह स्टेडियम में किए, क्योंकि नौजवानों को और अपने घरों में उर्दू की कमी की वजह से, क्योंकि हैदराबाद की बोली ये हो गई कि तनकीद कर रहे हैं, उसी हिसाब से लोग वो बोले कि हमारी लैंग्वेज हम जो है ना सुधारना चाह रहे हैं। उसी हिसाब से हर साल में, हर 6 महीने में एक मुशायरा यहाँ पर होगा खुली कुतुब शाह स्टेडियम में।